الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أعطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا و کبریائی اس خلاق دو عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا معبود اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً رسالت کی آخری کڑی تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، بے شمار رحمتیں نازل ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالیہ پر۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے، اور اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر اس موضوع پر آپ نے
کچھ باتیں سنی تھی، یہ اس موضوع کا دوسرا ہفتہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ ہمیں کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ یہ ہستی دنیا میں سب سے الگ اور سب سے نرالا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل نہ اس روئے زمین نے نہ آسمانوں میں کسی کو اللہ رب العالمین نے اتنا اعزاز و اکرام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ در یتیم تھے، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری دنیا کے ہر مذاہب نے تسلیم کیا ہے، اور آپ کا یہی عدم تھا، آپ کا یہی اخلاق اور کردار تھا کہ لوگ آپ کے گفتار کو سن کر، آپ کے باتوں کو سن کر لوگ اسلام میں آنے کے لیے مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کہاوت ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، جس گاؤں کے اندر، جس شہر کے اندر، جس بستی کے اندر کوئی بڑا عالم ہوتا ہے، اس عالم کی قدر گاؤں کے لوگ نہیں جانتے ہیں، اس عالم کی عزت قصبے اور شہر کے لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کی عزت، ان کا اکرام پورے دنیا کے اندر مشہور ہو جاتی ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ پیغمبر بنائے گئے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندان سے اس دعوت کو شروع کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو اپنے خاندان کے سامنے رکھا، سب سے پہلے بغاوت کرنے والے آپ کے تھے۔ بغاوت اگر کہیں سے شروع ہوتی ہے تو اپنوں سے شروع ہوتی ہے، غیروں کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ اگر ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنوں کا کرتوت ہوتا ہے، نتیجے کا ہوتا ہے، غیر کا ہاتھ اس میں بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں کھلبلی مچ گئی، اور انہوں نے آپ کا دشمن بن بیٹھا توحید کے بنا پر۔ توحید سے پہلے آپ کو بہت چاہتے تھے، آپ سے بہت محبت و پیار کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو اقرار کرنا پڑا تھا جب کوہ صفا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے، قبیلے بنی قریش کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تو سارے لوگ ایک بیک یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے، یا محمد ما ذربنا الا صدقا، کہ اے محمد ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں سنا آپ کی زبان سے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچ ہی بولتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے توحید کا پیغام رکھا تو سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا قرآن کریم کی آیت کریمہ لے کر، کہا ہے جبریل امین جاؤ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت کریمہ نازل فرما دو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہا ہے اور کہا اے میرے نبی کی بربادی چاہنے والوں، اے میرے نبی کی بربادی کی دعا کرنے والے، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ ما اغنى عنه ماله وما کسب، اے ابو لہب، نہ تمہارا مال تمہیں کام آئے گا، نہ تمہاری کمائی تمہاری کام آئے گی۔ مفسرین نے وما کسب کا جو ترجمہ کیا ہے، جو تشریح بانی ہے کہ وما کسب کا مقصد جو ہے، مطلب جو ہے، یہ ابو لہب کے تینوں بیٹے تھے، یہ ان کی پونجی تھی، ان کی کمائی تھی، ان کے تینوں بیٹے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما کسب، اے ابو لہب تمہارے بیٹے بھی برباد ہو جائے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور یقیناً ابو لہب کو کل قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، اور ابو لہب کی جو بیوی ام جمیل تھی، وہ اس کام کے اندر، اس مشن کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں اپنے شوہر کی بھرپور مدد کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کریم کی تشریح کرتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو اپنے سر پر لکڑیوں کو ڈھویا کرتی تھی، وہ جب مرے گی، دنیا سے کوچ کرے گی، تو اس کے گلے میں مونچھ کا پھندا ہوگا۔ وہ لکڑیوں کو چن کر اور کھجور کے پتوں کی رسی بنا کر انہی رسیوں سے اس لکڑیوں کو باندھ کر اپنے گھر پر لایا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی رسی اسی کے موت کا سبب بنے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے کانوں میں آواز پہنچی، وہ گھر سے پتھر کو نکلتی ہے، گلی اور روڈ کے اندر، راستے کے اندر تلاش کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگوں نے بتلایا تو کہاں ڈھونڈ رہی ہے؟ جا حرم میں جا کے دیکھ، میری آنکھوں نے دیکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نبی بیٹھا ہوا ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر حرم کے اندر داخل ہوتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے اے ابو بکر صدیق بتا تمہارا ساتھی محمد کہاں ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی نگاہیں کعبہ کعبہ کو دیکھ رہی ہیں، حرم کو دیکھ رہی ہیں، ابو بکر صدیق کو دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس کی نگاہ نہیں پڑ رہی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہے کہ اے ابو جہل بتا، اے ابو لہب بتا تمہارا ساتھی محمد کہاں ہے؟ ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابی ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو لہب کی بیوی آپ کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، یہ ہمیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے، کیونکہ میری حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی گروہ کو بھیج دیا ہے۔ ہماری حفاظت کے لیے رب کے ملائکہ اس زمین پر اتر چکے ہیں۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل گھر پر جاتی ہے اور ابو لہب اپنے بیٹوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے دونوں بیٹوں پر ہوئی تھی، نکاح ہو گیا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ ابو لہب نے کہا کہ اے میرے بیٹو جاؤ، عتبہ تم جاؤ، عتیبہ تم جاؤ اور نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے آتے ہیں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معصوم سی بیٹیوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ رقیہ کا طلاق ہو گیا، ام کلثوم کا طلاق ہو گیا۔ وہ دونوں نبی کی بیٹیاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں،
घर आमने सामने था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बेटियों को आते हुए देखा। कहा है मेरी बेटी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तुमको तकलीफ पहुंची है। आज मेरी वजह से अबू लहब के बेटों ने आप लोगों को तलाक दे दिया है। ऐ मेरी बेटियों, गम ना करो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों का तलाक हो जाता है। अबू लहब को सुकून नहीं है। चंद दिन के बाद काफिला निकलने वाला है, मुल्क शाम की तरफ तिजारत करने वाले हैं। अबू लहब ने कहा है मेरे बेटो, तुम मुल्क शाम में तिजारत के लिए चले जाओगे, तुम्हारे जाने के बाद मोहम्मद को गालियां कौन देगा, मोहम्मद को तकलीफ कौन देगा। ऐसा करो, जाओ, तिजारत में जाने से पहले, मुल्क शाम जाने से पहले जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देकर आओ। अबू लहब के दोनों बेटे उतबा और उतैबा जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू कर देते हैं। उतबा जो बड़ा बेटा था अबू लहब का, गालियां देना शुरू कर दिया। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब बड़ा बेटा उतबा गालियां देकर थक चुका है, तो कहता है छोटे भाई को, तुम अल्लाह के नबी को गालियां दो। वो गालियां देकर जब थक जाता है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खामोश हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपके चेहरे पर कोई गुस्सा और कोई शिकन न पैदा हुआ। इतने में उतैबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है और आपके दामन को फाड़ देता है, आपके कुर्ते को फाड़ देता है। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा। इतने में जो छोटा लड़का था उतैबा था, वो खिखारता है और खिखार कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक देता है। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक देता है, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आपने आसमान की तरफ हाथ उठाई, अपनी निगाह को, अपने चेहरे को आसमान की तरफ पलटाया और अपने रब से गिरिया गुजारी करने लगे। अल्लाहुम्मा सल्लित अलैकल कल्ब मिन किलाबिना, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इन पर नाजिल फरमा दे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में बद्दुआ किया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैना कल्बी मिन किलाबिना, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अपने कुत्तों में से, दरिंदों में से किसी दरिंदों को मुसल्लत कर दे। जब उन दोनों भाइयों ने, उतबा और उतैबा ने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से इस बद्दुआइया कलमात को सुनते हैं, दौड़ते हुए अबू लहब के पास जाते हैं। ऐ अब्बू जान, गजब हो गया, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हक में बद्दुआ कर दी, अपने रब से हमारे हक में बद्दुआ कर दी। और ऐ अब्बू जान, आपको तो मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुआ और कोई बद्दुआ रद्द नहीं जाती है, अल्लाह रब उनका कबूल कर लेता है। उतबा और शैबा डर गए, अबू लहब भी डर गया कि अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने बद्दुआ किया है तो इसमें कोई होनी ही होनी है, ये आपकी दुआ और बद्दुआ रायगा नहीं जाएगी। काफिला मुल्क शाम में जाने वाला है तिजारत के लिए। अबू जहल अपने बेटों को बुलाता है, उतबा और उतैबा को बुलाता है और काफिले के लोगों को बुलाता है कि ऐ लोगों, तुम्हें मालूम है कि मोहम्मद से मेरी दुश्मनी कितनी है और मोहम्मद ने मेरे बच्चों के बारे में हक में बद्दुआ कर दी है, और ये भी मालूम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बद्दुआ रायगा नहीं जाती है, लिहाजा मेरे बेटों की हिफाजत करना। उस सफर के अंदर लोगों ने कहा है मेरे सरदार, आप मेरे सरदार हो, हम आपके हुक्म की तकमील करेंगे। काफिला निकलता है मुल्क शाम की तिजारत के लिए, ऊंटों पर गल्ले को लाद दिया गया है। काफिला मक्का से और शाम तक पहुंचने के लिए 1 महीने का मुसाफत, 1 महीने का सफर तय करना था।
अबू लहब के बेटे उतबा और उतैबा उस काफिले के अंदर मौजूद हैं। रात होती है, दिन भर काफिला चलता है, जहां शाम होती थी काफिले को रोक दिया जाता था और सारे कौम के लोग इर्द गिर्द सो जाते थे। अबू लहब के बेटे उतैबा को बीच में सुला दिया करते थे। 1 महीने की मुसाफत तय करने के बाद जब मुल्क शाम करीब आ गया तो लोगों ने अपना वहां पड़ाव डाल दिया। शाम का वक्त हो गया, काफिले को रोक दिया, ऊंट को गल्ले से नीचे उतार दिया, गल्ले से ऊंट से गल्ले को नीचे उतार दिया और करीब में छोटी छोटी बस्तियां थी। लोगों ने देखा कि हमारे बस्तियों के करीब कोई मुसाफिर आकर ठहरा हुआ है। लोग वहां करीब आते हैं, काफिले के पास आते हैं, सवाल करते हैं मेरे काफिले में रहने वालों, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा हम हरम से सफर करके आए हैं और शाम में तिजारत करने के लिए आए हैं। हम बनी कुरैश के खानदान से हैं, हम अबू लहब सरदार के बेटे हैं। कहा तुमने जगह बहुत खराब चुन लिया है, यहाँ जंगलों चारों तरफ से जंगल है और जानवरों की आबादी है, शेरों की बस्ती है। अबू लहब का बेटा उतैबा घबरा जाता है, लेकिन कहते हैं आए मेरे सरदार के बेटे, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए खाने को पकाते हैं। खाने को पकाया गया, लोग खाना खा लिए। खाना खाने के बाद जो गल्ले से जो माल था, गल्ला था, उसका एक बहुत बड़ा मचान बनाते हैं। एक के ऊपर एक गल्ले को लाद कर बहुत ऊंचा मकान बनाते हैं और मचान बनाने के बाद अबू लहब के बेटे उतबा को उसी पर सुला देते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बददुआ उसको हमेशा याद आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ किया था कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने किसी कुत्तों में कोई कुत्ता इन पर मुसल्लत कर दे। डर भी रहा है अबू लहब का बेटा। लोग मचान बनाते हैं और उस पर सुला देते हैं। सारे लोग मचान के चारों तरफ से सो जाते हैं और उनके बगल में उनका ऊंट सो जाता है। रात गुजरती है, रात की तन्हाई में जंगल से शेर आता है और शेर काफिले वालों के पास पहुंच जाता है। शेर काफिले के अंदर आता है, एक के मुंह को सूंघता है, दूसरे के मुंह को सूंघता है, तीसरे के मुंह को सूंघता है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अकल दे दी हो कि ऐ शेर तुम्हारा शिकार जमीन पर नहीं है। अचानक एक दूसरे तीसरे को मुंह को शेर को सूंघता है और अचानक छलांग मारता है और मचान के ऊपर शेर जाकर पहुंच जाता है जहां अबू लहब का बेटा उतबा सोया हुआ था। पहुंचता है, अपने पंजे को मारता है और अबू लहब के बेटे उतैबा को फाड़ देता है। काफिले में हलचल मच जाती है, काफिले में शोर हो जाती है कि जंगल के शेर ने अबू लहब के बेटे में हमारे सरदार के बेटे उतबा पर हमला कर दिया है। वही उसकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। सुबह होता है, लोग गड्ढा खोद कर उसको दफना देते हैं और काफिला मुल्क के शाम में पहुंच जाता है। लोग तिजारत करके जब अपने घर की तरफ वापस जाते हैं, मक्का की तरफ वापस जाते हैं, ये बात आग की तरह मक्का में फैल चुकी थी कि अबू लहब का बेटा उतबा कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया है। अबू लहब को पता चला कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, हमारा बेटे को शेर ने खा लिया। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली लड़ाई शुरू हुई, जिसको जंग बदर कहा जाता है। अबू लहब ने तैयार किया, मक्का के बड़े बड़े सरदारों को, बड़े बड़े रईसों को उस जंग के अंदर भेजा। जंग बदर जो इस्लाम और कुफार के दरमियान पहली जंग है। काफिरों की तादाद 1000 की लश्कर है, मुसलमान सिर्फ 313 और निहत्ते हैं। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि उस जंग के अंदर मुसलमान फतह याबी पा चुके हैं और काफिरों की शिकस्त हो गई। उस जंग के अंदर 70 काफिर मार दिए गए और 70 काफिरों को कैद कर लिया गया। जिन काफिरों को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने तीरों और तलवारों से कत्ल कर दिया गया था, उनका उन 70 काफिरों के अंदर जो 56 गरीब काफिर थे, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गड्ढे में डालने का हुक्म दे दिया कि उनके लिए कब्रिस्तान खोद दिया जाए और 56 लोगों को उस कब्र के अंदर डाल दिया जाए। लेकिन जो 14
जो मगरूर किस्म के उस कौम के जो बड़े बड़े सरदार बचे हुए थे, उसमें अबू जहल भी था, उसमें शेबा भी था, उसमें उमैया इब्न खलफ भी था, जो बड़े बड़े सरदार थे। 14 सरदारों को बदर के कुएं में उठाकर डाल दिया गया। लोग जब जंगे बदर से वापस आए और अबू लहब के कान में आवाज गई, कहाँ है मेरे सरदार? इस जंग के अंदर तो 70 काफिर मार दिए गए, हमारे 70 आदमी मार दिए गए। अबू लहब पूछता है अबू जहल कहाँ है? कहा अबू जहल उस जंग के अंदर मार दिया गया। कहा शेबा कहाँ है? कहा उस जंग के अंदर मार दिया गया। कहा उमैया कहाँ है? कहा उस जंग के अंदर उसको कत्ल कर दिया गया। अबू लहब जब इन सारी चीजों को, सारी बातों को सुनता है कि हमारे बड़े बड़े सरदार उस जंग के अंदर कत्ल कर दिए गए हैं, तो अबू जहल को हार्ट अटैक पड़ता है, टेंशन हो जाती है, और अबू जहल उसी जमीन पर गिर जाता है, और उसको उसी गिरने की वजह से उनको एक बहुत बड़ी बीमारी मुब्तला हो जाती है, जिसको आदस कहा जाता है। अबू लहब उस आदस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया। यह ऐसा बीमारी था जिसको आदस बीमारी पकड़ लिया करता था। बाप भी बेटा भी बाप के करीब नहीं जाता था, बीवी भी अपने शौहर के करीब नहीं जाती थी। थोड़ी ही दिन गुजरे थे कि अबू लहब को जो आदस की बीमारी ने घुला दिया है, और उस घुलने के बाद उसी बीमारी में अबू लहब इंतकाल कर गया, उसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा कि अब इसकी लाश को, इसके जिस्म को कब्र के हवाले कौन करे? बेटा भी जाने के लिए तैयार नहीं, कौम के लोग भी जाने के लिए तैयार नहीं। एक बड़ा सा लकड़ी का एक टुकड़ा लिया जाता है और उस एक गड्ढे को खोदा जाता है, और उस लकड़ी के सहारे से अबू लहब के लाश को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ऐ मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बर्बादी की दुआ करने वाले, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा माल और दौलत और तुम्हारी कमाई काम ना आए। ये अबू जहल था जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू लहब था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करता था। बहुत बड़ा दौलत वाला आदमी था, बहुत बड़ा मक्के के अंदर माल दौलत वाला आदमी था, उसके दौलत की तूती बोला करती थी। लेकिन नबी से उन्होंने दुश्मनी की, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्बाद करना चाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ही बर्बाद कर दिया। मुसलमानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुनिया के अंदर जो भी दुश्मनी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ यही अंजाम करता है। आपके सामने बहुत से बड़े बड़े सरदारों का वाकया अबू जहल का है, अबू लहब का है, मक्का के सरदारों का वाकया है। उन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, उनकी लाई हुई शरीयत का मजाक उड़ाया, कुरान का उन्होंने मजाक उड़ाया, नबी के सहाबा का मजाक उड़ाया कि ये गरीब सहाबा, ये हकीर सहाबा। नबी के सहाबा को उन्होंने हकीर समझा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हकीर कर दिया, जिनकी तूती बोला करती थी। अब आखिर में दुआ है कि बारी इलाहा हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।